ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। Codependency is all about, which is the most favorite act in the society. यानी जो जितना रोगी होगा वो उतना ही ज़्यादा पसंदीदा होगा घर का, माशरे का, मोहल्ले का, क्योंकि ही इज़ ऑल द टाइम ही इज़ एट द गिविंग एंड। उसने लेना तो कुछ है नहीं। तो अब जो इतना पसंदीदा एक्ट है वो बस चल रहा है, लोग आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं। और बैगेज जो है, हम लास्ट शो में जैसे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, इट्स अ जनरेशनल बैगेज। ये डिज़ीज़ जो है ये फैमिली की डिज़ीज़ है। इसमें एवरी फैमिली मेम्बर प्लेज अ डिफरेंट रोल। जैसे आपने कहा कि हमारा माशरा हमें ऐसी तरबियत देता है, हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। बीइंग ए फीमेल मेम्बर ऑफ द फैमिली, मैं I was not supposed to talk too much because I was honor of the family कि उनकी बेटी है तो उसको खामोश कर रहना चाहिए, सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, भाइयों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एडिक्शन की बीमारी के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इससे निकलने का तरीका बताया, वरना तो ये एक नॉर्म है। मेरा मतलब है पेरेंट्स जो हैं वो तो है ही इस काम के लिए ना। कौन सा बाप है वो जो ये कहे अपने बच्चे को कि यस आई नीड यू, वो कहता है नहीं, ग्लास भी उठा के पकड़ाना, बेटा आप ना बैठो। आप देखें हम जब स्कूल अपने बच्चे को भेजते हैं तो हमारा दिल कैसे धक 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 कर रहा होता है, और हमारा दिल करता है कि हम बाहर ही बैठे रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज के हमारे शो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये शो कहलाता है यू आस्क्ड फॉर इट, और फ्राइडे को स्पेसिफ़िकली हम एक ऐसा सेगमेंट करते हैं जो कि फैमिलीज़ के लिए होता है स्पेसिफ़िकली, कि जो भी लोग इन शोज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं, जिनसे रिलेटेड ये बातचीत हम करते हैं, उनकी फैमिलीज़ की भी सपोर्ट साथ साथ बहुत ज़रूरी है, फैमिलीज़ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी तनाजुर में हम इट टेक्स अ फैमिली का ये सेगमेंट फ्राइडे को करते हैं। तो आज के इस शो में मैं आपका होस्ट डॉक्टर समीर भट्ट, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे गेस्ट्स मिस जहां आरा हैं। मिस जहां आरा राना हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फौजिया राना जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर हमाद राना जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल यू गाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर समीर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका।
تو آج کی ہماری ڈسکشن جو ہے اٹس اباؤٹ کو ڈیپینڈنس. جی کو ڈیپینڈنس یا ہم روگی پن، جس پہ پچھلی ویڈیوز میں بھی بات چیت ہوتی رہی کہ یہ ہے کیا چیز. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ آپ تینوں سے ہم مزید انفارمیشن لے کر آڈینس کے لیے سامنے رکھیں. تو کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں ان فیملیز کی جو کہ کو ڈیپینڈنس کا شکار ہوتی ہیں؟ ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو جہاں آ رہا جو ہے وہ تو بتائیں گی ہمیں ایز اے سائیکالوجسٹ پرسپیکٹو. تو بینگ بلانگنگ ٹو اے فیملی آف پرسن جس کے ایڈکشن کا پرابلم تھی، تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اس کی انفارمیشن دیتا ہوں. ایکچولی سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ایک ڈینائل ہوتا ہے دیٹ یو نو اٹ کی ناٹ ہیپن ود می. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے، بچے کی تو زندگی مس مینیج ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اپنی زندگی بھی مس مینیج ہوئی ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی جس میں آپ نہیں ہوتے، سب کچھ محور جو ہے وہ آپ کا لوڈ ون ہو رہتا ہے، تو ڈکٹیٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو ان فیکٹ ایک کیمیکل ایڈکشن میں جو کہ آپ کا لوڈ ون ہوتا ہے، آپ بھی کیمیکل ایڈکشن میں ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو بھی فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے انڈر دا انفلوئنس آف کیمیکل، اور ہم اس کے فیصلوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ سو پاتے ہیں، نہ جاگ پاتے ہیں، نہ ہم کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں. ہماری زندگی جو ہے مس مینیج ہو جاتی ہے، اور ہم بڑے کنوینئنٹلی اس ساری چیزوں کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم ایک شیم میں چلے جاتے ہیں، ایک گلٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ہم عضو معطل بن جاتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ہم اپنے لوڈ ون کی مدد کریں، ہم ایکچولی ان کی بیماری کے بڑھاوے کا سبب بن جاتے ہیں. تو ایکچولی دیٹس واٹ ہیپنس. یہ کلاسیکل چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ایڈکٹ کی فیملی ہے، اس کی ڈپینڈنسی جو ہے اس کی بھی کیمیکلز پہ ہوتی ہے، اور کیئر گیور کی بھی کیمیکلز پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارے وہ ڈیسیژن جیسے وہ آپ کا بچہ چاہتا ہے یا آپ کا لوڈ ون چاہتا ہے، آپ وہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم ڈاکٹر صاحب، جیسے ہر شو میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ روگی پن کیا ہوتا ہے. کو ڈیپینڈنسی از آل اباؤٹ وچ از دا موسٹ فیوریٹ ایکٹ ان دا سوسائٹی. یعنی جو جتنا روگی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پسندیدہ ہوگا گھر کا، معاشرے کا، محلے کا، کیونکہ ہی از آل دا ٹائم ہی از ایٹ دا گیونگ اینڈ. اس نے لینا تو کچھ ہے نہیں. تو اب جو اتنا پسندیدہ ایکٹ ہے وہ بس چل رہا ہے، لوگ آنکھ بند کر کے اس کو فالو کر رہے ہیں. اور بیگیج جو ہے، ہم لاسٹ شو میں جیسے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اٹس اے جنریشنل بیگیج. یعنی ہمیں یہ بیگیج دیا جاتا ہے کہہ کے کہ بولنا نہیں، تو ایک چپ سو سکھ، بات نہیں کرنی، دکھ کا اظہار نہیں کرنا، گلا نہیں کرنا. تو اب ایسا بندہ کس کو برا لگے گا جو گلا نہیں کر رہا، جو تکلیف کا اظہار نہیں کر رہا، جو آپ کو صرف دیے جا رہا ہے. اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ ولنگ ویز کے پلیٹ فارم سے جو ہم اٹ ٹیکس اے فیملی جو پروگرام کرتے ہیں، تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے ہمارے پیشنٹس کی. اب جو ہمارے پیشنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو راک باٹم ہٹ کا کیس آیا ہمارے سامنے، یعنی پانی سیروں لنگ گیا. تو یہ راک باٹم ہٹ تک پہنچنے میں کس چیز نے زیادہ رول پلے کیا؟ تو جس چیز نے زیادہ رول پلے کیا ہوتا ہے وہ روگی فیملیز ہوتی ہیں جنہوں نے اس کو بڑھاوا دینے میں اہم رول پلے کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیزیز کا پارٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ڈیزیز نہیں آگے بڑھ سکتی. ہاں، دا مومنٹ، یہ اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ دا مومنٹ جو روگی پن سے فیملی نکلنا شروع کرتی ہے، ان کا لوڈ ون جو ہے وہ ایڈکشن سے نکلنا شروع کر دیتا ہے. سو اٹ از دیٹ امپورٹنٹ. یہ ڈیزیز جو ہے یہ فیملی کی ڈیزیز ہے. اس میں ایوری فیملی ممبر پلیز اے ڈفرینٹ رول. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا معاشرہ ہمیں ایسی تربیت دیتا ہے، ہم پیپل پلیزر بن جاتے ہیں. بینگ اے فیمیل ممبر آف دا فیملی،
میں I was not supposed to talk too much because I was honor of the family کہ ان کی بیٹی ہے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے, سب کی عزت کرنی چاہیے, بھائیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. Believe me, I used to long for prayer from my mother, for me. My brother, who is a physician also, اس کے لیے وہ دعائیں مانگا کرتی تھی, اور میں اتنا خوش کرنے کے لیے میں نے ٹاپ کیا, گولڈ میڈل لیے, کیا کچھ نہ کیا. اور لیکن میری امی جو تھیں وہ مجھے بھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی سب, لیکن جو میرے اندر تھا نا کہ میں آئی ہیڈ ٹو پلیز ہر ٹو بی ایکسیپٹیڈ, وہ میرا جو پیپل پلیزنگ کا تھا رول, دیٹ کنٹینیوڈ آن. اور پھر نو کہنا میں بھول گئی. پھر میری شادی ہوئی میڈیکل کالج میں, پھر سب کچھ کیا, وہاں پہ بھی میں نو کہنا بھول گئی. اب بچے ہوئے تو بچوں کو بھی میں نے کہا کہ بچوں کو خوش رکھنا ہے. میری خوشی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری خوشی کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب لوگ کہتے تھے کہ تمہیں کیا پسند ہے, تو میں دوسروں کی شکل دیکھتی تھی کہ ان کو کیا پسند ہے. جو کھانا بھی وہی پکانا جو کہ بچوں کو پسند ہے, جو دوسرے کو پسند ہے. اپنی پسند تو میری تھی نہیں کوئی بھی. یہ معاشرے کے نشئی رویے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے. یہ جنریشن آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جنریشن ہے, جنریشن کا بیگیج ہے, اور وہ ٹرانسفارم دیکھیں نا, وہ ٹرانسفر ہوا ٹو دی نیکسٹ جنریشن. اور دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈکشن کی بیماری کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس سے نکلنے کا طریقہ بتایا, ورنہ تو یہ ایک نام ہے. میرا مطلب ہے پیرنٹس جو ہیں وہ تو ہے ہی اس کام کے لیے نا. کون سا باپ ہے وہ جو یہ کہے اپنے بچے کو کہ یس آئی نیڈ یو, وہ کہتا ہے نہیں, گلاس بھی اٹھا کے پکڑانا, بیٹا آپ نہ بیٹھو. آپ دیکھیں ہم جب اسکول اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو ہمارا دل کیسے دھک 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 کر رہا ہوتا ہے, اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم باہر ہی بیٹھے رہیں. ایکچولی وہ آپ باہر بیٹھتے بھی ہیں, باہر بیٹھتے بھی ہیں. اور اٹ از ناٹ اے جینڈر بائس. یہ جو اپنا روگی پن ہے یہ جینڈر بائس نہیں ہے, یہ میل میں بھی اتنا ہی ہے اور فیمیل میں بھی اتنا ہے. فیمیل بینگ اس سوسائٹی میں ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ بیہیو ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ ذرا تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, کیونکہ ماں کو تو بنا ہی اس لیے گیا ہوا ہے کہ قربانی کے لیے, اور ماں کا دوسرا نام قربانی رکھا گیا ہوا. ایکچولی اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے وہ باپ کرتا ہے. باپ کے ذمہ کیا کیا چیز نہیں ہے. یعنی ہر وہ بندہ سفر کرے گا, وہ بیوی ہے, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, ایکچولی میں جس نے نو نہیں کہنا سیکھا, جس نے خوش کرنا, پلیزنگ ایٹیٹیوڈ ہے, جو فیسیلیٹیٹر ہو گیا ہے نا, وہ کسی بھی رول میں ہے. وہ باس بھی ہے, باس بھی اگر ہے اور وہ فیسیلیٹیٹنگ کر رہا ہے. ہمارا جو معاشرہ جو ہے نا وہ ہمیں نو کہنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا. آپ دیکھیں نا, فقیر بھی آ رہا ہو, آپ سے مانگ رہا ہو, آپ اس کو نو کہیں گے تو آپ میں گلٹ پیدا ہوتا ہے. نہیں تو پروفیسر سمجھے جاتے تھے خدا ہے نا, تو ان کو ہر وقت خوش کرنا ہے. میں امریکہ گئی تو میں نے وہی اپنا بیہیویئر رکھا کہ میں خاموش رہتی. یہ کہتی ہے بڑی خاموش رہتی ہے, کیا وجہ ہے. جب میں نے پہلی دفعہ ایلنان میں قدم رکھا اپنے بیٹے کی وجہ سے, تو مجھے اس وقت پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میری بھی وانٹس اینڈ نیڈس ہیں. دیکھیں نا ایک کیسا ایڈکشن نے اپنا آپ دکھایا ایکچولی بچھانا. آپ ایڈکشن سے ہی اپنے کتنی زبردست, اگر آپ اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہیں تو کیسے یہ اٹ ٹیکس اے فیملی, جو آپ کا سلوگن ہے, یس اٹ ٹیکس اے فیملی, اٹ ٹیکس اے فیملی ٹو ہیو اے ڈیزیز, اٹ ٹیکس اے فیملی ٹو ریکور. تو ریکوری جو ہے وہ ایک بندے کی نہیں ہوتی, فیملی کی ہوتی ہے. اور ڈیزیز بھی جو ہے ایک بندے کی نہیں ہوتی, فیملی کی ڈیزیز ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ اس ڈیزیز کو, بیماری کو, وہ خواہ سیکیٹرک النس ہے, خواہ وہ ایڈکشن ہے, کوئی اور آپ کا دل کی بیماری ہے, ڈائبٹیز ہے, اس کو بڑھاوا دینے میں, اسے ان اٹینڈڈ میں, اس پہ پردہ ڈالنے پہ. اب آپ دیکھیے یہ جو کور کرنے کا ایلیمنٹ ہے یہ روگی بندے سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی فیملی ممبر, ہاں جو فیملی ممبر ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ ہے, جتنا اچھا پردہ وہ ڈالے گا مسائل کے اوپر, کوئی نہیں ڈالے گا. میں بتاتی ہوں, میں اپنے نیبر سے چھپتی تھی.
میں اپنی گاڑی کو اتنی تیز بھگاتی تھی کہ کوئی مجھے سلام کرنے رک نہ جائے. اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈیفیکٹیو ہے, کیونکہ اس کا بچہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے بچے نے گڑبڑ کی ہے. اپنی دوستوں جو میری بڑی کلوز, شیم سے گزر رہے ہوتے ہیں, پین سے گزر رہے پین ہوتے سے ہیں, دور ہوتے ہیں, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا, بیکاز یو آر سفرنگ, دیر از اے ڈیپ لائک. لیکن انفارچونیٹلی اتنی پین اور شیم میں بھی جو روگی بندہ ہے وہ کامن سینس سے ہی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی کوئی مطلب سائنٹیفک اپروچ اس کی کوئی نہیں ہے. which is a nonsense. ہاں ایگزیکٹلی, یعنی اس کو یہ ہے کہ اچھا اب میرے گھر میں پرابلم ہے, پہلا جو سوچ آئے گی وہ یہ کہ یہ ساتھ والوں کو پتہ نہ چل جائے اور میں جو ہوں وہ بس کہیں پہ, بس مجھے میں بالکل کہیں پہ ہاں ڈسپیئر ہو جاؤں, چھپ جاؤں, اور چھپانے کے اندر جو فائدہ ہے وہ مریض کا ہوتا ہے. ایکچولی جو گلٹ ہے اور جو شیم ہے وہ ایکچولی روگی پن کی نشانی ہے. سو اٹ از پارٹ آف کو ڈیپینڈنسی کہ ہم دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم بڑے میرٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایک کام کہ آپ رسپانسبل نہیں ہے تو اعلان کر دیں, اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم یہ کر نہیں پاتے. جس دن ہم یہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کرتے ہیں, تو ڈیزیز کمزور پڑتی ہے. لیکن جب تک ہم اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں میں بہت بہادر ہوں, میں اکیلے ہی لڑ لوں گا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کی رات کی نیندیں بھی جاتی ہیں, آپ جو ہے نا آپ کا کام شام سارا ختم ہو جاتا ہے اس کا, اور آپ اس میں معطل بن جاتے ہیں. آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی ایک کے گرد گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ نہ آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی نوکری کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی نیند لے سکتے ہیں, اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں. ایکچولی روگی پن یہی ہے کہ ایک بندہ کیمیکل پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور آپ اس بندے پہ ڈیپینڈنٹ. اب وہ جو آپ کی زندگی ہے نا, دیٹس ریوالونگ اراؤنڈ دیٹ پرسن جو کہ خود پیشنٹ ہے. اب اس پرسن کا جو موڈ ہے وہ بہتر ہوگا تب جب وہ کیمیکل میسر ہوگا یا اس کا کیمیکل بیلنس ہوگا. آپ تب خوش ہوں گے جب وہ خوش ہوگا, وہ سیڈ آپ سیڈ, وہ اگریسو آپ خاموش. اور ہم بڑی روٹین میں ڈاکٹر صاحب اپنے یہاں پہ سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں نا, یہی جو آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی. ایکچولی دیکھیں کتنا گورکھ دھندا ہے, ٹھیک ہے, کہ اسی کے راؤنڈ ریوالو کری. اور یہ ڈیزیز چاہتی بھی یہی ہے کہ صرف میری حکمرانی ہو, کوئی دوسرے کی نہ ہو. اور جیسے ہی اس کی حکمرانی میں جب آپ اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں, اس کیمیکل والے رویے سے جو آپ کے لوڈ ون نے اپنایا ہوا ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے ہیں. اور ہم یہ میسج دیتے ہیں, جیسے فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اچھا پلیز اس کی جان چھڑاتے ہیں, یہ نشہ چھوڑ دے یا یہ بہتر زندگی میں آئے, تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ تھوڑا ڈسٹنٹ ہو جائیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک میسج صبح اور ایک میسج شام کو پلیز بتاتے ہیں, اس نے کھانا کھایا اور آپ کو ہم کہتے ہیں جی بہت اچھا پیٹ بھر کے کھایا, اور آپ کی آنکھوں کی چمک ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور اگر کبھی پیشنٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آج میٹنگ اچھی نہیں ہوئی, پیشنٹ سے ملاقات آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب یہ روگی پن ہے کہ آپ کو جو ہمارے پاس, یعنی ایک پروفیشنل آپ کے پاس بیٹھ کے مسائل کے اوپر 1 گھنٹہ بات چیت کر کے آپ کو سمجھاتا ہے اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے, آپ کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. انٹرنلائز نہیں ہو پاتی نا, ایکچولی وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے نا, بالکل ہائی جیک ہے آلریڈی. جس طرح ہمارے لوڈ ون کا دماغ ہائی جیک ہوا ہوتا ہے بائی کیمیکلز, تو ہمارا بھی ہوا ہوتا ہے. تو ایڈکشن تو بیسیکلی فیملی ڈیزیز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایڈکٹ از یوزنگ دا ڈرگ اینڈ وی آر ہماری جو ہے نا ہمارا تھاٹ ڈس آرڈر ہے. That's how I associate. تھاٹ ڈس آرڈر تو اس کا بھی ہے, ہمارے اس کا تو ہے, لیکن مطلب بغیر سبسٹنس کے ہم پین میں رہتے ہیں. اور ایکچولی دیکھیں بغیر سبسٹنس کے, بغیر سبسٹنس کیا کرتا ہے, سبسٹنس جو ہے وہ آپ کے کیمیکل کو اوپر نیچے کرتا ہے نا, تو آپ کی کوئی تھاٹ بھی جو ہے وہ آپ کے کیمیکل کو اوپر نیچے کرتی ہے. تو ایکچولی دس از ایڈکشن. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, یعنی فیملیز جن تھاٹ سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ مسٹیکن ہوتی ہیں یوزلی, اور وہ کریکٹ نہیں ہوتی, مگر وہ ان کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں. اور جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو تب بھی وہ چاہتی ہیں کہ ہماری ہی تھاٹس کو انٹرٹین کیا جائے, ہاں, اور انہی لائنس کے اوپر کام کیا جائے. اور پھر جب ہم ان کو تھوڑا کبھی
असर्ट कर देते हैं या उन्हें कोई रोड मैप देने की कोशिश करते हैं, दे रियली फील सो बैड, दे डोंट फील कंफर्टेबल। दे वांट कि जी ट्रीटमेंट जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक की जाए, क्योंकि जितना वो अच्छा लव्ड वन को अपने जानते हैं, आप लोग तो नहीं जानते उसमें। तो ये बार बार बताइए, हमें तो वो एज ठेकेदारी ठेकेदारी करते हैं। वो कहते हैं देखें बात ये है कि ये मैंने जन्म दिया है इसको, मुझे इसका ज़्यादा पता है। डॉक्टर साहब आपने तो अभी जुम्मा 8 दिन उसको देखा है, आपको मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं। लेकिन जब ये इंटरवेंशन होती है ना बाय द साइकोलॉजिस्ट, तो फिर समझ आती है इस बात को कि एक्चुअली देखें हर डिजीज़ को ट्रीटमेंट होती है, हर डिजीज़ की सिम्टम्स होती हैं, और उसको जानने के लिए आपका प्रोफेशनल होना ज़रूरी है ना। जैसे नहीं तो सियाने तो बहुत होते हैं जो कि आपको मशवरे दे रहे होते हैं, लेकिन दे भी रहे होते हैं और उन मशवरों पे अमल भी चल रहा होता है। अब आप देखिए, मतलब अब सोसाइटी क्या मशवरा देती है ऐसे, जब आप एक ऐसी सोच को इंटरटेन करें कि हाय इसको मैं कैसे रिलैक्स कर दूँ, मेरी जिम्मेदारी है ये, तो सोसाइटी आपको कैसा, आपके दोस्त से बाप आपको मशवरा देते हैं कि जो कहता है मान लो ना। मतलब इसमें क्या हरज है, वो कहता है कि मुझे बाइक बच्चों के नहीं मानी तो किसकी मानी है, उनकी खुशी का सम्मान नहीं करना तो किसकी, शादी करो तो ठीक हो जाए। ये भी एक बीच में है। कारोबार शुरू कर दो, पैसे दे दो। हाँ, हमने फलाने को देखा था तो उसने जब ये किया तो वो ठीक हो गया। अच्छा, अब फैमिलीज जब हमारे पास, जो मैं रॉक बॉटम हिट का भी बात कर रही थी, तो वो ये सब करके ही आए होते हैं। आप ये सोचें कि कई महीने उन्होंने उनके उम्रे पे लगवाए होते हैं, हज पे भेजा होता है, ऐसे ममालिक में भेजा होता है जहाँ पे उनके ख्याल में नशा अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ इवन बाकायदा वड्डे गेट नू ताला ला के कार चो बंद किया होता है। बड़े गेट को क्या आप मरीजों को जो है, हाँ बिल्कुल उनको बांध कर रख रहे होते हैं, उनको कमरे में बंद कर रहे होते हैं। आपने एक बंदा हायर कर लिया होता है जो उनकी पे नजर रखता है। चौकीदार रिसेंटली मैंने एक केस देखा अभी भी है जिसमें कि उसके साथ 2 बंदे असाइन कर दिए फादर ने, और आप सोचें कि वन ऑफ देम वाज अ फैसिलिटेटर। तो हो जाए, देखिए ये डिजीज़ जो है वो कनिंग है, बैफलिंग है, रिमिटिंग है, चलाक है, अयार है, मकार है, तो ये तो इस तरह की हरकतें करेगी जी। लेकिन फैमिली क्या समझती है कि नज़रों के सामने रहे। जैसे मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। लास्ट ईयर एक पेशेंट हमारे पास आए, वो सच अ कॉम्पिटेंट गाय, बैरिस्टर थे, बाहर से पढ़ के आए हुए थे पेशेंट, और आपको पता है ऊपर से एडिक्ट भी होगा तो वो कितना ही उसका इंटेलिजेंस लेवल और मैनिपुलेशन का लेवल भी, आई एम सॉरी मगर ज़्यादा ही था। अब फैमिली वॉज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द पेशेंट, जैसे सूरजमुखी का फूल नहीं सूरज को देख के घूमता, ये पैटर्न ही ऐसा जी। और जब वो हमारे पास आए तो मैंने उनकी वालदा से कहा कि आप 2 मैंने उनसे सीखी चीज़ें, यानी रोगीपन जो मुझे समझ एग्जैक्ट अगर कोई मुझे पिक्चर दिखाता तो वो था। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा बहुत लेट किया, जब आपको पता चल गया था ये मार्च के मंथ में, तो आपको इनको लाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो मौसम चेंज होता जा रहा था अप्रैल में, तो आई थॉट कि गर्मियों में इसका वहाँ क्या बनेगा, पता नहीं एसी चले ना चले, हॉस्पिटल में गर्मी में घबराएगा, तो मैंने ये गर्मियाँ गुजार के मैं ठंडे मौसम में दाखिल कराया मैंने। अच्छा देखिए, जो बाकी फिजिकल डिजीज़ होती हैं, क्या हमारा रवैया उनके बारे में ऐसे होता है? मसलन आज हमें बुखार है तो क्या हम महीने बाद जाएंगे? आज हमें अगर डायरिया हुआ है तो क्या हम महीने बाद जाएंगे कि मौसम का इंतज़ार करेंगे, एग्ज़ाम्स का इंतज़ार करेंगे, फॉरेन ट्रिप का इंतज़ार करेंगे? नहीं। तो एक्चुअली ये क्योंकि कनिंग बीमारी है, क्योंकि देखी भी जाती है ना, जैसे फीवर है तो वो एकदम से 103 आपको पता चल जाता है ना, और डायरिया है तो बार बार बाथरूम जा रहे हैं, अच्छी खासी खेचल है, तो वो थोड़ा सा वर्केबल इसलिए हो जाता है कि फैमिलीज़ को वो नज़र आ रहा होता है, मैयरेबल है। अब जो ज़हनी मसाइल में वेरी अनफॉर्चुनेट, अब असेस किसने करना है? आपके जहन ने, और आपका जहन ही कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो अब वो नज़र आएगा दूसरे को। अब दूसरा उसको देख रहा है अपनी आँख से, अब दूसरा कैन बी माँ, बीवी, बहन, बाप, कोई भी, तो वो अपनी आँख से देख रहा है कि आज ये चुप है, तो वो उसके ज़हन में डिप्रेशन बाद में, और मेरा रवैया ये अंदर प्यो दा रवैया ठीक नहीं, ये पहले नंबर पे आएगा, तो वो करेक्ट किसको करेगा? अपने रवैये। यही क्योंकि हमें जो दिमागी अमराज हैं उसकी सिम्टम्स का नहीं पता। ठीक, दिमाग, ब्रेन एक ऑर्गन है ना, उस आर्गन को जब वो ख़राब होगा, जिस तरह हमारा स्टमक ख़राब होता है तो कोई सिम्टम आते हैं, इसी तरह ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, वो सिम्टम जो हम पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, वो सिम्टम जो है ना वो लेबल किए जाते हैं एज पागलपन।
सो ये टैबू जब तक दूर नहीं, यस देखें हम इसको क्यों नहीं कहते कि ये जो उल्टी कर रहा है ये एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल है, हम कहते हैं उल्टी कर रहा है कोई वजह होगी। लेकिन अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बातें नहीं मान रहा, रातों को लेट आ रहा है और अपनी मन मर्जी कर रहा है, उसकी इखलाकी कहीं उसमें ख़राबियाँ आ गई हुई हैं, वो चोरी चकारी भी कर रहा है, वो थाने भी जा रहा है, उसको हम क्यों नहीं देख पाते? इसलिए कि हमें ये पता नहीं होता अपनी इनोसेंस में, इग्नोरेंस में, इनोसेंस तो नहीं कहना, इग्नोरेंस में। सो ये एक्चुअली जी ओनली रिसेंटली लास्ट 100 ईयर में ये पता चला है कि भाई ये बीमारी है। झूठ बोलना, वैसे तो हम सारे कहते हैं कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात आदत है, ये नहीं कहते हैं झूठ बोलना बीमारी है, ठीक है। तो ये ओनली लास्ट 100 ईयर में हमें पता चला है कि भाई जो बंदा ये नॉर्मल रवैये नहीं होते जिसके, उसमें कोई ज़हनी खराबी है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। और उसको, और ये 100 ईयर में ही इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बेतहाशा काम हुआ है, वरना क्या हुआ होता था? ये जो कई ड्रग्स जो आई हैं वो ज़हनी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए आई थी। ऑब्वियसली उनका जो ट्रीटमेंट का ही पर्पस है, जिसको अब्यूज, यस देखें नहीं, किसी ने हीरोइन लिया, हीश लिया, अल्कोहल लिया है, आगे चला गया है, वो आइस ले लिया, तो वो सारी उसने अपनी किसी ज़हनी बीमारी के लिए किया। तो एक्चुअली वो जो ट्रीटमेंट किसी ने बताया कि ये ट्रीटमेंट है, उसी ने खराबी की। तो साइंटिफिकली फिर देखना पड़ता है। तो साइंस ये बात नहीं मानती, साइंस ये कहती है कि भाई ये केमिकल का इलाज जो है ना मज़ीद केमिकल से नहीं होगा। Exactly. जो भी आप टैबू की बात कर रहे थे, तो आप देखें कि जिस चीज़ को हम अच्छा नहीं समझते, कोई बीमारी, अब आप कुछ अर्सा पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कैंसर को लोग छुपाते थे। उन्हें होता था कि अगर हम कैंसर को बताएंगे जी तो फ़ौरन से जजमेंटल हो जाते हैं लोग कि इन्हें बड़ी सज़ा मिली है। कोई नशा एक लानत है तो लानत के बारे में तो बात नहीं करनी। तो पहला जो ज़हन में ख्याल आता है वो ये है कि डोंट डिस्कस, बस इसको यहीं दबा दो। ये हम खुद फिर उसमें से कोई हाईली कोडिपेंडेंट की जिम्मेदारी लेता है कि इसका इलाज हमारे पास है, ही जस्ट और शी जस्ट नीड्स केयर, लव, अफेक्शन, मनी, इसकी जो डिज़ायर्स, नीड्स, वांट्स सारों को फुलफिल कर दें। और मीनवाइल वो बबल के अंदर ही खिचड़ी पकती रहती है। वही हम फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे काम करके हम उस बीमारी को फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली विलिंग वेज का जो सबसे बड़ा काम है, बाकी तो लोगों की ज़िंदगी, लेकिन जो आगही है, जिस तरह हम भी अभी बैठ के कर रहे हैं, ये आगही जो है ना, ये दिस विल चेंज, देखो मैं अभी बता रही थी कि जो कैंसर का इलाज आज से कोई 20-25 साल पहले लाइलाज समझा जाता था, और लोग जो हैं, औरतें अपनी सास से, अपनी माँ से, अपने बच्चों से, अपने खामन से छुपा के रखती थी ब्रेस्ट कैंसर को, कि इट वाज अ स्टिग्मा। तो अब जो है औरतें बाहर निकली, उन्होंने जो कि ठीक हो गई थी कैंसर से, उन्होंने उसको फैलाया, मैसेंजर बनी कि ये देखो मैं ठीक हो गई हूँ। तो ये कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। तो इसीलिए आज 95% ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड। एक्चुअली देखें ना, ये तो बीमारी की बात है ना, तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि बीमारी समझा जाए ना। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर को अल्लाह ताला का अजाब समझे, या अपने किसी अमाल का नतीजा बने, या किसी दोस्त यार की वजह से, या कोई गंदा खाने की वजह से बने, तो ज़ाहिर हम हमारा उसकी तरफ अप्रोच डिफरेंट होगी। कोई कहता ना कि ये आपकी वजह से हुआ है, तो मैं कहती हूँ मैं तो खुदा नहीं हूँ, तो मेरी वजह से अगर हुआ था तो मैं ठीक भी कर सकती हूँ उसको। यू नो, इफ आई कास्ट इट आई कैन क्योर इट। समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये वो चीज़ें हैं सोसाइटी में, अब ये भी एक बैगेजेस हैं। जब हम बीमारियों को, तकलीफ़ों को अपने बुरे अमाल से जोड़ते हैं, जोड़ते रहे हैं, और एक्चुअली में जब क्वैकरी बड़ी अभी भी है, मगर जब बहुत ही कॉमन था और बहुत इसका दवाएं, दम, दरूद, ये वो सब चीज़ें, विच इज़ अब मुश्किल बात है, मगर ठीक है भाई आप अपने लेवल पे करें। लेकिन एक सीरियस इलनेस को जब आप अटैच कर देते हैं किसी ऐसी चीज़ के साथ, तो ऐसे में फिर वो जो लानत है या कोई बुरा माल है या बद्दुआ है, तो उसका इलाज वो समझते थे किसी बड़े की दुआ। बीमारियाँ जो है ना वो रिलीजन बाउंड नहीं होती।
दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द रिलीजन. ये हमें जानने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी तो नहीं है और कि इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये बीमारी है. एग्जैक्टली ना. हाँ, और तभी हम जब डिजीज़ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बीमारी है और रहने वाली है, बढ़ने वाली बीमारी है, मगर लकीली मैनेजेबल है. बट हाउ टू मैनेज एंड हु विल मैनेज. सो आवर फैमिली सिस्टम अप्रोच टेल्स अस कि इट्स नॉट मैनेज, वी कांट मैनेज विदाउट द फैमिली. हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे, इवन दो आपका जो रिहैब सेंटर है वो भी ये नहीं कर, अकेले नहीं कर पाएगा. इट इज़ नॉट. देखें दूसरी बीमारी जो है ना, फिर भी किसी हद तक, जैसे कि किडनीज़ की बीमारी है, डायलिसिस कर रहे हैं आपको, आपको हार्ट की बीमारी है, स्टंटिंग हो गई है, वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये लिवरेज देती हैं कि आप इंडिविजुअली आइसोलेट होके काम कर सकते हैं. लेकिन ये बीमारी जो है ये फैमिली के चेंज होने से होती है. बिल्कुल. नशे की बीमारी में जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं हम बीइंग प्रोफेशनल के कोई नहीं इंटरेस्टेड है, तो पेशेंट खुद ही आता है, तो उसमें क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू हम काम करते हैं. अल्टीमेट तो फिर पेशेंट ने जिम्मेदारी उसकी लेनी है, लेकिन उस सिचुएशन में उस मरीज़ की रिकवरी कंप्रोमाइज़ होने का ख़तरा नहीं होता. यानी उसकी फैसिलिटेशन नहीं है कहीं से, उसकी प्रोवोकिंग नहीं है, कोई रोगी नहीं है उसकी ज़िंदगी में, तो फिर ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम उसके नज़रियात पे काम करते हैं थ्रू क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच. मगर हमारे 99.9 जो % पेशेंट हैं वो आते हैं बाद में, और 10 फैमिली मेम्बर पहले आते हैं. जिन फैमिली मेम्बर का जो कंसर्न है वो हरगिज़ मैंने नहीं आज तक देखा कि किसी ने मुझे कहा हो कि मैडम ये 1 साल के बाद ये रिकवरी में क्या होगा, बीमारी क्या है. मैंने अपनी जो करियर में 15 इयर्स के करियर में ये देखा है कि 80% को तो ये पता ही नहीं होता कि ये बीमारी है. नहीं पता. जो बाकी के 20% हैं या 19.99% हैं, वो जब पता चलता है बीमारी है तो फिर वो कहते हैं कि हमें बताएं कमरा कैसा है, खाने में क्या है, ये कैसे, इंटरटेनमेंट क्या है आपके पास. देखिए डॉक्टर, आई डिड नॉट नो कि ये जो है एडिक्शन एक बीमारी है. तो जब मेरा बेटा दाखिल हुआ हॉस्पिटल में तो उन्होंने मुझे बताया कि इट्स ए क्रॉनिक इलनेस. मैं तो बड़ी परेशान हुई. मैंने कहा क्रॉनिक इलनेस है जी. क्रॉनिक इलनेस जो है वो किस तरह, अब मेरे बच्चे को हो गई है, ये तो अच्छा खासा था. मतलब आई वाज शॉक्ड बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन. इवन बीइंग ए डॉक्टर आई वाजंट टॉट कि ये बीमारी है. एक्चुअली दिस इज लेकिन ये है कि बीमारी जो मेरी भी जो बीमारी है ना, उसको डील करना मेरा अपना काम है. तो जब मैं अपने अंदर झांकूं और अपने आप को समझूं और अपने अंदर सच तलाश करूं और अपने बच्चे को उसको अपनी जर्नी पे रहने दूं, सपोर्ट करूं, लेकिन ये है कि उसके अंदर दिमाग में घुस के मैं कुछ नहीं कर सकती. आई कैन नॉट चेंज हिम. I have to let him face it. I have to work on myself, and my son has to work on himself. I tell him I can walk with you, but I cannot walk for you. So you have to take the step, and I have to take the step. और जब मैंने ये step लिया कि मैंने अपने आप को programs में जाना शुरू कर दिया, तो मैंने अपने आप को discover करना शुरू कर दिया. मैंने and it was a beautiful discovery. I tell you, it wasn't easy. I traveled across the world to find myself कि मैं कौन हूँ, you know, what are my needs, because all I thought in कैसा है कि बीमारी ने इनको घुमा दिया गया. सो ये को डिपेंडेंसी है कि आपकी ज़ात कुछ नहीं रहती. ठीक है, सब कुछ वही हो जाता है. तो यहाँ हम जो है ना वो फिर अब ब्रेक लेते हैं ताकि आगे कि हमने अपनी ज़ात तो खो दी, अब ज़ात को रिकवर कैसे करना है. वंडरफुल डिस्कशन. इस डिस्कशन को जारी रखते हैं आफ्टर दिस. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं,
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक एवरीवन। तो हमारी डिस्कशन चल रही है हम रोगीपन पर, और बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स हमने पिछले कुछ देर में रेस किए। जैसे डॉक्टर फौजिया अभी डिस्कस कर रही थी कि डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर कम्युनिटी को खुद अभी तक इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है कि एडिक्शन एक डिजीज़ है, तो फिर जनरल पब्लिक से हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं, ये बहुत दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। इस वजह से इसकी तरफ अप्रोच भी फिर हमारी कॉमन सेंस की होती है, और हम इसको एक दूसरे के जनरल मशवरों के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर समीर, वो कॉमन सेंस की भी नहीं होती, वो सियाने पुने की होती है, और वो जो माशरे के नशेई रवैये हैं ना, उनकी होती है। जैसे हम अब पूछते हैं अपने घर वालों से, वो कहते हैं कि इस उम्र में सभी करते हैं, तो एक्चुअली यहाँ के पता चला प्रोब तो करो। प्रोब किया भी कितने करते हैं, पता चला कि ये तो 5 to 10% है। नॉट एवरीबॉडी इन स्कूल, नॉट एवरीबॉडी इन कॉलेज, नॉट एवरीबॉडी इन यूनिवर्सिटी। जिस तरह हमारा ये मिथ है कि जी अमेरिका में सारे नशेई होते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अमेरिका है बिकॉज ऑफ 5 AM क्लब। वो लोग जो कि सुबह 5 बजे उठ के अपने काम शुरू करते हैं। एक्चुअली अमेरिका उनकी वजह से अमेरिका है। अमेरिका वो नहीं है जो हम यहाँ सोच के बैठे होते हैं। जो अमेरिकन क्वालिटीज हमने ऑप्ट कर ली थी ना, जी वो रातों को जागना, जंक, मतलब टेक अवे से कॉफ़ीज़ खाना लेना। अमेरिका तो अब यू आर वेरी राइट कि वो अब 5 AM क्लब हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओबेसिटी। आप देखिए उनका ओबेसिटी का जो लेवल था, तो सुबह शाम वो ये बातचीत करते हैं कि वज़न का कम करना कितना ज़रूरी है, वॉक, जॉग, और हमने सारी वो उनकी अडॉप्ट कर ली हैं। एक्चुअली हम जो है ना, वो जिस तरह हम बाकी चीज़ों में अमेरिका से कोई 100 साल पीछे हैं, तो इस चीज़ में भी हम रवैयों में भी 100 साल पीछे हैं। देखो, स्मोकिंग जो है ना, ओनली नॉन पॉइजन इन द वर्ल्ड, तो 60 to 70% ऑफ पीपल इन अमेरिका क्विट स्मोकिंग। तो लेकिन जो टबैको कंपनी के स्टॉक्स कम नहीं हुए, क्यों? हम जैसे मुल्कों को देते हैं, लोग पीते हैं। मतलब हमने तो अपना एक वो सोशली इतना एक्सेप्ट कर लिया है ये, और इट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, यानी नॉर्मल हर गाड़ी में, हर जगह पे। तो सिगरेट ही है ना, सिगरेट इज द वर्स्ट न्यू नाम, इट इज़ अ न्यू नाम। एक्चुअली वो यही हम समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली हमारा कोई भी रवैया हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत, जिस तरह हम ये बैठे बात कर रहे हैं, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो हमें जब भी बात करनी चाहिए, कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए, और ये सोच विचार की जो आदत है ना, ये आपको आगे लेके जाती है। जैसे हम रोगी की बात करते हैं ना, तो जो हम रोगी है, असल में तो आपने कभी सोचा कि वो सोचता भी होगा, वो रिस्पॉन्ड करता होगा या रिएक्ट करता होगा? रिएक्ट। वो हमेशा रिएक्टिव करता है, सोच विचार का काम नहीं है। सोच विचार वाला काम उसका तो चिम्प ब्रेन काम कर रहा होता है ना। एनिमल ब्रेन उसका हर वक्त एक्टिव होता है, वो हर वक्त किसी भी मुहाज पे लड़ने के लिए तैयार होता है। उसने जिम्मेदारी उठाई हुई है। वो मैंने पहले शो में एक मिसाल दी थी ना, टिटीरी वाली। वो टिटीरी रात को, एक बर्ड है जो बारिश की देता है प्रेडिक्शन। पंजाब, नॉर्थ पंजाब में बहुत कॉमन है वो। तो वो रात को उल्टा सोता है। तो किसी परिंदे ने पूछा कि तुम रात को उल्टे क्यों सोते हो टांगे ऊपर करके? तो वो कहता है यार मैंने आसमान सर पे उठाया हुआ है और मैं सोऊंगा तो गिर जाएगा। तो को जो डिपेंडेंट है ना, हम लोग वो भी आसमान सर पे उठा वो भी पुट्ठा ही सौंदा है बेचारा कि मैं ही सारा पार आसमान चुक्या हुआ है। लेकिन आप ये सोचें कि सबसे ज़्यादा पेन में हाईली को डिपेंडेंट होते हैं। हम रूटीन में देखते हैं उनके आंसू ख़त्म नहीं होते, उनकी बेचैनी नहीं जाती, उनके वाइटल्स ख़राब होते हैं, खाना पीना नहीं होता, उनका वो पैनिक अटैक्स आते हैं उनको। वो एक झलक अपने मरीज़ की, लव्ड वन की खुश देखने के लिए बेचैन रहते हैं। जबकि मरीज़ ने खुश तब होना है जब मरीज़ का ह्यूमन ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, जब मरीज़ सेन हो जाएगा, जब मरीज़ रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी रिकवरी की जिम्मेदारी ले लेगा। एक्चुअली नहीं, उसको हमने ये कंट्रोल दिया होता है ना,
کہ تو بتا ہم کب خوش ہوں. وہ پھر بتاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے فلانی چیز لے دو تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کر دوں گا, اور پھر فلانی چیز کر دیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے. کہیں بھی میرٹ نہیں ہوتا. ایکچولی دیکھیں ہم بہت بہت زبردست ہائی اچیور لوگ جو ہیں وہ کیسے بے بس ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسائٹ نہیں ہے. تو ایکچولی یہ آگہی جو ہے نا, ڈیزیز کانسیپٹ جو ہے نا, وہ بیسک چیز ہے. تو جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ اٹس اے فیملی ڈیزیز, دیکھیں نا یہاں آتے ہیں تو بھی ہمارا بچہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بچہ بھی ہمارا, آپ کہتے ہیں آپ بھی آئیں, وہ کہتے ہیں جی سانو کی ایسی تو چنگے پلے ہیں. اور کدی کدی پتہ چلتا ہے بچے نالوں گھر والے بہتے بیمار ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ بڑا دیٹس مور کنسرننگ پوائنٹ فار بینگ پروفیشنل, جب ہمیں لگتا ہے کہ بچہ کچھ بہتر ہے اور گھر والوں کی. یہ لٹرلی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ کبھی کبھی ہم پروفیشنل سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس پورے گھر میں, آئی ایم سوری مگر یہ فیکٹ ہے, ہم کہتے ہیں کبھی کبھی اس پورے گھر میں یہ جو ہمارے پاس ہے نا وہی بہتر ہے. اب دس از ویری انفارچونیٹ. اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم وہ جو کہتے ہیں نا پیشنٹ سیف فیملی, اگر پیشنٹ سیف فیملی نہیں بناتے تو وہ بچہ واپس اگر انہی رویوں میں واپس جائے گا تو وہ کتنا ہی مینیج کر پائے گا. دیکھیں آئسولیٹڈ ریکوری جو ہے نا وہ ایک تو ریئر ہے بڑی, ٹھیک ہے, دوسری وہ لانگ لاسٹنگ جو ہے نا اور بھی ریئر ہے. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں لیکن جس معاشرے میں اس نے جانا ہے, جس ماحول میں اس نے جانا ہے, وہ نشئی رویوں کا ماحول ہے. سو لانگ ٹرم جو ہے پراسپیرٹی وہ اس چیز میں ہے کہ اٹ ٹیکس اے فیملی, دا فیملی چینج اینڈ دین یو نو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو مچ تھنگ. وہ رویے آپ نے اختیار کرنے ہیں. سرٹن تھنگس ڈاکٹر صاحب جو بڑی ریئل ہے, جیسے پیشنٹ ہم کہتے ہیں نا ایبسلیوٹ ڈینائل میں ہوتا ہے, اسی طرح سے فیملی بھی ڈینائل میں ہوتی ہے. زیادہ ڈینائل میں فیملی سے آپ بات کریں کہ آپ ذرا اپنا یہ رویہ چینج کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی ڈینائل جو ہے نا پھر تو کہیں نہ کہیں ٹوٹتی رہتی ہے, کیونکہ وہ کرب سے گزرتا ہے, تکلیف سے گزرتا ہے, وہ راتوں کو روتا ہے, چھپ چھپ کے روتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے نشہ کرنا, کہ کیا کیا جھوٹ بولتا ہے, کیا کیا وہ 420 کرتا ہے. اس کو کہیں نہ کہیں تکلیف زیادہ ہوتی ہے فیملی سے. اور وہ تو ہمیں فیملی تو سمجھتی ہے کہ نو یہ میرا تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں, کیونکہ میں تو صبح کام پہ بھی جا رہا ہوں, میں نے اتنا کمایا بھی ہے, میں نے یہ بھی کیا, 100 چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. لیکن جب یہاں آ کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نوازشات کر رہے ہیں اور پھر بے عزتیات کر رہے ہیں, بے عزتیاں کر رہے ہیں, یہی کام ہے جو کہ نوازشات کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کامن سینس سے علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی یہ نوازشات جو ہیں اور بے عزتی جو ہے یہ کامن سینس ہے. چھپ کے دوائی دے دینا, کوئی ایسی ہی کوئی پرانی دوائی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ بہت سی فیملیز میں کہ چھپ کے دوائیاں دے کے اس کے موڈ کو مینیج کرنے کی کوشش کرنا, یا کسی نے کبھی کوئی میڈیسن پرسکرائب کی اور اس سے بہتر ہوا فار ٹائمنگ پیشنٹ تو اس کو لمبے عرصے تک چلائی رکھنا اننوئنگلی ان انٹینشنلی جسٹ فار سیک آف کہ یہ مینیج ہوگا, اور پتہ تب چلا جب وہ ڈیٹیریٹ کر گیا, جب کرائسس آ گیا. تو ایسے میں پھر فیملی کو لگتا ہے کہ شاید اب ضرورت ہے ہمیں کسی اور ٹھیکیدار کی. پھر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور پھر ہم فیملی کو بتاتے ہیں کہ اصل میں اب یہ معاملہ صرف دوائی گولی اور موڈ مینجمنٹ کا نہیں رہ گیا, اب اس میں فزیکل ہیلتھ بھی انوالو ہو گئی ہے. کیونکہ ہم نے اکثر کیسز میں دیکھا کہ پیشنٹ کو کوئی سائیکوسس کی سمٹمس آئیں جس میں ایسی میڈیسنس بھی دے دیں جو کہ سبسٹیٹیوٹ تھا, اور وہ پھر اس کو ابیوز کرتے رہے, پیشنٹ خود بھی کرتا رہا. اور اس کے علاوہ دم درود پہ بھی کافی توجہ دی. بالکل. اور جو ہے وہ چلے بھی کافی کاٹے, پیر شیر بھی پکڑا. اس پتہ چلا کہ چلے پہ بھی نشہ ہو رہا ہے. مطلب ہمارا ایک پیشنٹ تھا, وہ چلے پہ کیا ہوا تھا وہاں پہ بھی, اور فیملی کو تسلی بھلا کیا تھی کہ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. اور ہم سننا چاہتے ہیں. اور یہ بڑا کوئی اچھا سیکریٹ سا کاز ہے نا, سم تھنگ ویری گڈ ایکسیپٹیبل ہے. مطلب اس میں آپ نو نہیں کہہ سکتے. چلو چلا جو ہے وہ تو چلے, پھر بھی کچھ لوگوں کو قبول ہو, کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا. حج عمرہ تو ایک بہت ہی نو نہیں کہہ سکتے آپ. اس کو کیسے آپ نو کہیں گے؟ آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم جو ہے ڈکلیئر کرنا تو آپ ضرور کہیں گے. اور ایکچولی
अच्छा मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, ये हज उम्रे का मैं ज़रा थोड़ा क्लियर करूं, क्योंकि बड़ी आपने अच्छी बात की है। तो मैं आपको बताऊं, हज उम्रे पे जाना, रोकना, ना भेजना इज़ नॉट द पर्पज़ एट ऑल। हम ये कहते हैं कि जैसे कोई डायबिटिक अगर हज पे जाता है या कोई हार्ट पेशेंट जाता है, तो आपने देखा है वो अपनी पूरी किट लेके जाता है, Yeah. ठीक, अपनी मेडिसिन का बॉक्स, अपनी फर्स्ट एड बॉक्स, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से रिकमेंडेशन, डॉक्टर से मुलाकात करके पूरा प्लान लेके जाता है, और फिर वो अपने सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता है, विच इज़ एक्चुअली द राइट थिंग। एक्चुअली हमने जो है ना स्पिरिचुअलिटी को ना थोड़े और एंगल से देखना शुरू कर दिया। हम समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू नो, इट डिवाइन हेल्प विल कम एंड विल करेक्ट दैट। देखो एक चीज़ मैंने एडिक्शन से सीखी है कि जो मेरा खुदा है ना, वो अब पता नहीं, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात, लेकिन मैंने उसको सातवें आसमान से उतार के ना अपने दिल में बिठा लिया। तो मैं समझती हूँ कि जो मेरा खुदा है ना, हम ये कहते हैं कि 72 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं मुझे, मतलब सभी को ये सिखाया जाता है कि क्या होगा तुम्हारे साथ मरने के बाद, क्या बुरा होगा। ये नहीं सिखाया जाता कि क्या अच्छा होगा। बुरे की इतनी वो दिमाग में बैठ पनिशमेंट का जाती, इतना ज्यादा हम देते हैं, रिवॉर्ड की बात नहीं हम करते, रिवॉर्ड की नहीं बात करते। जबकि अल्लाह को बड़ा गुस्से वाला हमने बनाया है। तो मैंने उसको प्यार वाला खुदा बना लिया है। तो वो प्यार वाला खुदा जो है वो मुझे क्यों जलाएगा दोज़ख में फॉरएवर। उसने और क्रिएट अगर किया मुझे है। प्यार, आई एम हिज क्रिएशन, सो इज माई सन इज हिज क्रिएशन। ही लव्स मी एज मच ही लव्स यू माई सन और एनीबडी एल्स। तो when I'm going through difficult time, when I focus on him कि you know what if, क्या होगा, फिर मैं उसको ना एक लाइट लेके ना, जो कि मैंने कलर्ड लाइट्स रखी हुई हैं हर बच्चे के लिए और अपने लिए लिया था, उस कलर्ड लाइट से उसको सराउंड करके प्रोटेक्ट करती हूँ और आई जस्ट गिव इट टू द क्रिएटर। and so I don't have to take that This is burden called on my meditation, shoulder. ना? So actually this is called Imagine meditation. करती है हाँ वो, जी। हाँ। मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं उसको, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए और भी अच्छा हो अगर आप वो लाइट उस बच्चे के हाथ में थमा के कहें कि बेटा तू टेक योर अपने लिए light रिस्पांसिबिलिटी, लेके, मेरी बत्ती मेरे को रहने दे। हाँ। दिस इज व्हाट ये एक्चुअली हमारा बैगेज है जहाँ, दिस इज द मैं बैगेज कहते वी आर कहते से थोड़ा डरी कैरिंग, हूँ। और बड़ा खुशी से हम कैरी करते हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी प्रिटेंड दैट, देखा फिर एक्चुअली नहीं, डॉक्टर्स डिस्टेंस कर लें इस बात से मैंने अपने डॉक्टर साहब को अक्सर ये फरमाते हुए सुना है, वो कहते हैं कि जितना हम बेचैनी के साथ हर वक्त, यानी अब मैं कोई शो कर रही हूँ, कोई काम कर रहे हैं हम किसी जगह पे भी, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में जितना हमारा बच्चा होता है या हमारा फैमिली होती है, घर होता है, कभी बच्चों से पूछें कि उनके ज़हन में क्या No है। way. जितनी दुआ हम करते हैं आप बच्चों से ही करा के देखें तो उन्हें टाइम लगेगा ये कहने में कि आप अल्लाह आपको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी दे, लेकिन हम बीइंग पेरेंट्स हर वक्त रेडी होते हैं उनको लंबी लंबी दुआएं देने में, और जवाब में फिर खराबी यहाँ आती है जब हम कहते हैं सानू तेरियां दुआवां दी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू राइज एंड शाइन, जस्ट गो एंड एंजॉय योर जर्नी, बस सानू खुश। हाँ, एक्चुअली तो अपने पैरों से खड़ा हो जाए। उससे उसको पैगाम क्या मिलता है, मुझे यूँ लगता है, क्या मैंने सीखा है, उससे उसको पैगाम ये मिलता है कि ही इज़ नॉट केपेबल। भी देखें, जब आप किसी को कहेंगे नहीं नहीं मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तो इनफैक्ट आप क्या कह रहे हैं कि यू आर इमॉर्टल, आई डोंट नीड योर हेल्प। तो जब आप किसी को कहते हैं कि यार हाँ मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, तो वो क्या महसूस करता है, वो अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करता है, वो कहता है कि समबडी यार रिस्पॉन्सिबल फील करता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्यों नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो। देखें, एज वी ग्रो वी नीड हेल्प। हमें इस तरह कहने में क्यों शर्म आती है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक जो मेन हर्डल है ना रोगी फैमिलीज़ में और जो हाईली कोडिपेंडेंट है, बड़ी जो अभी, क्योंकि हमने उनकी सिम्टम्स की बात की है, तो अगर हम थोड़ी मैनेजमेंट पे करें तो जो चीज़ लैक करते हैं वो दे नीड टू लर्न एक्चुअली, वो है बातचीत करना। जब वो बातचीत नहीं उन्हें करना आती, यानी बातचीत हम समझते हैं रोज़मर्रा की बोल चाल को हम समझते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ कम्युनिकेशन,
जबकि जो रोज़मर्रा की बातचीत है उसमें और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, स्पेशली विद यू नो सम क्राइसिस और सिचुएशन, आप देखें, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप मुझे ये बताइए कि बीइंग पेरेंट, हम सारे पेरेंट बैठे हुए हैं कि हम अपने बच्चे को जब बुरा भला कह रहे होते हैं किसी वजह से, डू वी मीन इट? वी नेवर मीन वी इट। नेवर मीन इट। तो हमें ये सोचना है, जो इसका एक इलाज का एक सबसे बड़ा पहलू है, कि हमने बात वो कहनी है विच वी मीन इट। लेकिन वो जो भड़ास निकालने वाला एलिमेंट है ना, हवाड़ वो अब मतलब मेरे पास एक पेशेंट थी मेरी, तो उनके जो मसला मुझे लगा, जब फैमिली आके बैठी तो मुझे लगा जैसे हस्बैंड थोड़े ज़्यादा बोलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि सर टू द पॉइंट काम की बात करनी है और कोई मैसेज कन्वे करना होता है। तो उन्होंने कोई 6-7 मीटिंग्स पे तो काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन फाइनली वो फिर ज़ाहिर है कितना रोकते, एक उनका पैटर्न डेवलप हुआ था, एंड ही वाज वन जो कि उस रॉक बॉटम हिट का रीज़न भी थे, क्योंकि वो उसको गर्म हवा लगने नहीं दी उन्होंने बीवी को। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा मुझे आपसे बहुत सीरियस बात करनी है। मैंने कहा जी प्लीज़ आप हुक्म करें। तो उन्होंने कहा ये जो आप मुझसे थोड़ी सी बात कराती हैं ना, बस कि बस हेलो हाय, एक सैंडविच टेक्निक, ऊपर नीचे आपने एक्नॉलेजमेंट और बड़ी अप्रिसिएशन मैसेज देना है, तो ये नहीं मैडम, जब तक मैं बैठ के उसको तसल्ली से बताऊंगा नहीं ना, तो मेरी तसल्ली नहीं होगी, उन्हें ठीक नहीं होना। और अगली बात जो उन्होंने की, इट वाज मोस्ट कंसर्निंग, वो ये थी कि आपको पता है कि ये इन बातों का वो मकसद क्या ले रही होगी। वो समझ रही है कि इनका मेरे बगैर गुजारा नहीं है, देखा आप कैसे भागे भागे चले आते हैं। तो मैंने कहा सर दिस इज़ एक्चुअली द कॉमन सेंस। यही कॉमन सेंस थी जो आपको कभी प्रोवोकिंग और कभी एनेबलिंग पे मजबूर करती थी। पेशेंट कुछ ऐसा नहीं सोच रहा होता, उसे पता है इट्स पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ये मैंडेटरी है, हफ्ते में 4 दिन सेशंस हैं और आपने उतनी ही बात करनी है जितनी रिक्वायर्ड है। अब मैं आपकी रिट इस्टेब्लिश करी जो ऑलरेडी नहीं, भड़ास तुसी कट दे रहे हो मगर अथॉरिटी ताड़ी नहीं है। अथॉरिटी आपके घर में मरीज़ की है। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि रोगी ये कहते हैं कि मैनू किसी अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल अथॉरिटी उत्ते अल्लाह दी थले मेरे बच्चे दी या मरीज की। नहीं, वो शो यही कर रहा था कि मेरी बड़ी अथॉरिटी है। एक्चुअली वो अथॉरिटी उसकी तो नहीं होती नहीं है ना? उसकी होती नहीं है। ये जानने की ज़रूरत है कि जब आपकी ज़िंदगी सारी जो है उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, तो अथॉरिटी आपकी कैसे हुई। ये एक्चुअली जो है ना, और यही ट्रीटमेंट का जो है ना, इसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम ये जान लें कि हमारा लव्ड वन जो है एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है और हम भी एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, और हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हमारे में हैं, कुछ उसमें हैं। तो ये मिलजुल के काम होगा, ये इंटरडिपेंडेंस से काम होगा, को डिपेंडेंस से नहीं होगा। इंटरडिपेंडेंट जो है कुछ ले और दे के असूल के तहत होगा। और हमें ये कितना माशरा में क्या सिखाता है कि जो लेन देन करता है वो तो बहुत बुरी आदत है। सो ये जो बेदीद बदलिहाज बंदा होए जेड़ा तानू कहे कि भाई ये मैंने आपको खाना मंगाया, आपने थैंक यू नहीं बोला, से थैंक यू, तो हम कहेंगे कि भाई ये कितना बदीद है, रोटी को आगे की कह रहे हैं। असल में ना उसके अपने दिमाग में भी यही इनग्रेन्ड होता है कि मैं सिर्फ दूंगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे, यही उसके लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि बैगेज ले रहे हैं ना वो, तो फॉलोइंग द बैगेज। उनको ये सिखाना कि उनको समटाइम्स देना भी पड़ना है, ये उनके हक में बेहतर है। ये एक्चुअली यही तो डिजीज कॉन्सेप्ट है कि उसके हिस्से का काम ना करें। देखें खुद कर सके ना, केपेबल बनाए उसको, और अपनी बाउंड्रीज सेट करना है। देखें आप हर ह्यूमन बीइंग की अपनी बाउंड्री होनी चाहिए, इसमें क्या हर्ज है यार। लेकिन और आप हस्बैंड वाइफ में भी बाउंड्री करते हैं, बच्चों में और माँ बाप में भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। किसी को ये इख्तियार तो नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, जब हम कहते हैं कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है तो हमें कितना बुरा लगता है। ऐसी है ना, हमें बहुत बुरा लगता है। तो हमें ये जानना चाहिए, इसका मतलब है कंट्रोलिंग जो है वो एक अच्छी आदत नहीं है। तो हम जब ये जान लेते हैं तो फिर हम क्यों करते हैं इस तरह। ये इसलिए करते हैं कि हमारा माशरे ना, हमने सीखा ही नहीं होता, हमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक्चुअली ये फिर बात आ जाती है कि ये एक पैराडाइम है, ये हमने सीखी ही ये पैराडाइम है। अब जो दूसरी चीज़ है हमें पता ही नहीं है कि जैसे हम मैरिट पे बात करेंगे उससे हमें फ़ायदा होगा। हम ये समझते हैं कि हम मैरिट पे बात करेंगे तो हमें बुरा समझा जाएगा, हमारा बच्चा जो है वो हमारे से दूर हो जाएगा। हम डिजर्व ही नहीं करते ना मैरिट कोई, हम तो कहते हैं अन्ने वाह
یعنی یہ جو ڈیزیز فیملیز ہیں اس میں ہم میرٹ نہیں کنسیڈر کرتے. دیکھیں آپ اپنے آفس میں کیا کرتے ہیں. آفس میں کیا ایک بندہ جو کہ آپ کی بات نہ ماننا ہو, آپ سی او ہیں نا, گھر بھی ایک فیملی کے آفس کی طرح ہے جس میں ایک سی او ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس ہونے چاہیے. تو آفس میں آپ سی او کی کوئی بات نہ مانیں, سی او کی کوئی رٹ نہ ہو, تو کیا وہ آفس چلے گا؟ یہی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں بھی جو یہاں ولنگ ویز والے ایکچولی پیرنٹس کی رٹ واپس کرواتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. جس دن پیرنٹس کی رٹ قائم ہو جاتی ہے اس دن ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مزے کی بات ہے کہ فیملی اپنی ریٹ کے بارے میں کوئی بات کانشیس وہ ہوتے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چاہ رہی نہیں کہتے نا مطلب بڑا گھبرا کے کہتے ہیں فیملیز اکثر کہ اگر کوئی فادر ہے ہمارے پاس علاج میں اینڈ دا فیملی از کمنگ انکلوڈنگ بچے وچ از جو گرون اپ ہیں, تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابا جی کو کیسے ہم نہ کہیں گے میڈم. تو میں کہتی ہوں کہ فار دا انڈرسٹینڈنگ آف مائی ویورس کہ اٹس میٹر آف ڈیزیز ان دا پیشنٹ, اٹس ناٹ دا میٹر آف سائز اینڈ دا یہ ایسی ہے جیسے ڈائبیٹک کو آپ میٹھے سے منع کریں گے. آپ دادا جی کو نہ تو کہنی ہے آپ نے, یا ابا جی کو نہ تو کہنی ہے. اس کے لیے بہتری ہے نا. جس دن ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ نو کہنے سے ہمارے بچے کی بہتری ہوگی, ہماری انٹرنلائز ہو جاتا ہے, اس دن ہم بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور نو کہنے سے اس کو فائدہ ہے, ہم سمجھتے ہیں نو کہنے سے اس کا نقصان ہے. اصل میں یہ انگرین کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. ایکچولی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اصل میں اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا بھلا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی جو یہ سیٹسفیکشن کے لیے اس کو دے ہی جا رہے ہیں, یا آپ اپنی سیٹسفیکشن وہ اپنے بچے کو نہیں دے رہے, وہ اپنے بچے کو نہیں دے رہے, آپ ڈیزیز کو دے رہے ہیں. سو ہمیں اچھا فیل نہیں اچھا فیل دیکھیں اس نے بچے نے بتایا یہ بات آپ کو, یہ رویہ اس نے ڈیولپ کیا, اور وہ رویہ جو ہے وہ ایڈکٹیو رویہ ہے. جیسے ہی ہم نہیں بچے نے نہیں بتایا, نہیں بچے نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. ہاں مطلب ہاں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو روگی ہے نا ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ, وہ اپنی محرومیوں کو فلفل کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں میں. جیسے آپ نے لاسٹ شو میں خود بڑی اچھی بات کی تھی, ایک آپ نے اپنی ایگزامپل دی تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ یار یہ چیز میری نہیں ہے تو چلو اب میں ان کو تو دوں نا ایٹ لیسٹ. اینڈ یہی جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی, اور اچھا اس میں سوسائٹی کیا رول پلے کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ تو کما کیوں رہے ہیں بھائی, اتنی دن رات تو محنت کیوں کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب اکثر یہ فرماتے ہیں کہ وہ کانوں میں بات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, کتنے لے کے جانے نے انے پیسے دیو انہاں نو. اس کو کہتے ہیں نا بڑا سخت باپ تھا, تو مجھے کہتے تھے بڑی نرم ماں ہے, اس وجہ سے بچے خراب ہوئے. ایکچولی دونوں ایکسٹریم غلط ہے, دونوں ایکسٹریم غلط ہے. اٹ ہیز ٹو بی بیلنس. اور آپ نے جو سب سے زبردست بات کی اور جو کہ ٹیک ہوم میسج ہے, یہ بات چیت کرنے کا طریقہ. ایکچولی بات چیت کرنا ایک آرٹ ہے اور ایک سائنس ہے پوری. یعنی نو کی بھی ہم بات کر رہے تھے, تو سیئنگ نو از این آرٹ ایکچولی, ہاؤ ٹو سے نو ٹو نو. اور پھر ایک اور چیز ہے, نو کا مطلب جو ہے نو ہے, نو از اے کمپلیٹ سینٹینس, اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ اپنے بچے کو لوڈ ون کو نو کہتے ہیں تو ہی اور شی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. جب آپ اس کو یہ کنوے کر دیتے ہیں نا کہ لسن نو از اے کمپلیٹ سینٹینس, اس کے بعد آپ کا تھوڑا بہت ریٹ اسٹیبلش ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد ہم نو کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ تعلق ختم, اور نو کو ہم اتنے برے طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ تعلق کچھ کمپرومائز ہوتا ہے, جبکہ نو آپ نے کہا ہے کسی بہتری کے کام لیے, پہ, بہتری کے لیے, کسی چیز پہ, لیکن اس کے بعد آپ کی فیلنگز نہیں چینج ہونی چاہیے, میڈم گڈ فیلنگز رہنی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مجھے بہت ابھی ریسنٹلی پتہ چلا. بچہ میرا آیا میرے پاس, وہ کہتا ہے کہ جی اپنا آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, نہیں ہوا, لیکن میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ 4 دن بعد سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ ایگزیکٹلی ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے نو کہنے سے آپ کی رٹ اسٹیبلش ہوئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ ہمیں برا یا معاشرہ ہمیں برا, ایکچولی وہ آپ کو امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں, آپ کی ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. they want that. This is something very important بات آپ نے کی ہے. This is fear actually in our rogi families and in diseased families, جو یہ سمجھتی ہیں کہ نو کا مطلب ہے تعلق کی خرابی, تصادم, لڑائی جھگڑا یا ڈس لائکنگ.
हाँ, नो का मतलब डिसलाइकिंग है अगर यू डोंट नो हाउ टू से नो टू नो, बट इफ यू आर सेइंग इट अच्छा देखिए, नो कहने का तरीका जिस तरह बातचीत का, उसी से मैं आगे लेके जाऊँ। बातचीत, नो आप बुरे तरीके से भी कह सकते हैं, अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं। आप उसको गले लगा के कहते हैं आप बहुत अजीज़ हैं, लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी फॉर नो। उसको वो क्या बहस करेगा, मुझे बताएं। और आप ये कह सकते हैं दूसरे तरीके ये कि आप कहते हैं नो, आई हैव सेड नो मीन नो। Why would you say sorry when you're saying मेरा no? मतलब That's a है sentence. कि अगर आप सारी मीन के मतलब आप उसको उसके साथ अब अलाइन करते हैं ना थोड़ा अपने आप को, आपको बुरा लगा है ना, सिंपैथेटिक हो जाते हैं। सिंपैथेटिक हो जाते हैं आप उसको जाहिर है आप नो कहते हैं तो उसको बुरा लग रहा है ना, आप उसको बता दें कि मुझे पता है तुझे बुरा जिस लगा है। तरह डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो कहते sorry। वो ज़रूरत तो है, अब वो इंजेक्शन लगाना नहीं छोड़ सकता मगर माजरत करता है फॉर द पेन, तो नो से पेन तो आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि जब हम नो कह रहे होते हैं और उसके बाद हम उससे माजरत करने के बाद उसके रिएक्शन का हमें वेट इंतज़ार होता करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पेशेंट बच्चा कोई कहता है कि मैं कार छड़ के जा रही हूँ। अब पेरेंट्स जो हैं वो बारी बारी बैशिंग करते हुए मुश्तिल होके उसको मना रहे होते हैं। यस, ए कार है किंदा तेरा ही कार है, तेरा बनाया ही कार किस है, वास्ते, तू हाँ। पैदा होया, मतलब एक फादर ने लिटरली मेरे सामने कहा ये मैडम पैदा हुआ, तो मैंने ये घर लिया और उसका नाम मैंने इसके नाम पे डैश डैश हाउस रखा। और अब ये जब कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ ये घर तुम्हारा ही तो है। तो मैंने एक शो में डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे बड़ी खूबसूरत बात कि आप उसको कहें कि मुझे बहुत बुरा लगेगा आप घर छोड़ के जाएंगे और मैं दुखी होऊंगा, लेकिन मैं आपको रोक नहीं सकूंगा। लेकिन मैं आपको रोक नहीं सकता, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, और ये इतनी खूबसूरत बात है कि यकीन करें इसका बहुत असर होता है, और यही बातचीत लेकिन सीखने ये का बात सीखने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब इससे तो एक पहली बात तो बात करने से पहले तुसी रिएक्टिव होना सीखना है कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड एक्चुअली, नॉट रिएक्ट। एक्चुअली मैंने रिस्पॉन्ड आप तीन- उस वक्त मैंने- करेंगे जब आपने पहले से डिसाइड किया होगा। रिएक्ट आप उस वक्त करेंगे जब सिचुएशन आ मैं जाएगी, आपको कहती हूँ पता ही पास, उसमें आप पास करने के लिए आप उसको आपसे जो बात कर रहा है उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ जी ये आपने बात की है, फिर थोड़ी देर के लिए आपको उसको एक्सेप्ट करो, तो उसमें आपको एक वक्फा मिल जाता है, उसमें देन यू कैन एक्ट, यू डोंट रिएक्ट, यू जस्ट एक्ट, बिकॉज आपके पास एक्शन का फैसला, एक्शन का जो है जो आपको कोई ना कोई फायदा होता लेकिन है। जब आप एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं फिर तो reaction होता है। पॉज तो कहीं गया मैडम, वो तो एक फ्लड आता है उड़ा के ले जिसमें जाता है। उड़ा के ले जाता है। लेकिन मतलब एनिमल ब्रेन तो हमारा भी काम कर रहा होता है, लेकिन का करता है। as a- सभी का ही। हर एक का करता है, लेकिन ओवर वर्क को रोकने के लिए हाँ, उसको we have to एकदम से practice it. You you have have to to practice. practice. बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें एक और पहलू भी जो है ना जिससे डिजीज़ जो है वो जाती है, वो हमें ये सोचने की ज़रूरत है। देखें, आप बीमारी को बुरा कहें, आप अपने लव्ड वन को बुरा ना कहें, और अपनी बीमारी को और लव्ड वन को ज़रा सेपरेट कर लें, और फिर आप एड्रेस करेंगे। आप उसको कहेंगे भाई आप बहुत अजीज़ हैं मुझे, ये बीमारी बड़ी ख़राब है। तो आप जब उसको बुरा भला कहते हैं तो एक्चुअली आप में वो प्रॉब्लम हो रही होती है। हाँ, अब जब बीमारी को बुरा भला कहते हैं तो फिर आपका लव्ड वन भी सीखता है कि ये मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अब कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि व्हेन यू आर यूजिंग यू लैंग्वेज, तो दैट्स समथिंग वेरी हार्ड कि अभी बैठे बैठे आप कहेंगे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी वजह से, तो अगला बंदा बोझ महसूस करता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहती कि वो एकदम से डिस्कनेक्ट करे और उधर से चला जाए। लेकिन जब आप आई लैंग्वेज यूज़ करते हैं या वी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और आप कहते हैं लेट्स सेट हमारी वजह से ये हुआ, हम यूँ करते हैं, तो उसमें जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाता है और अगला बंदा मोर रिसेप्टिव और वो कहता है कि हाँ मेरा ख्याल है, हम ये बात करते हैं। इसमें देखें आई भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्या आप कहते हैं कि भाई आई फील लाइक दैट, तो वुड यू बी एबल टू एड्रेस दैट। और आपने देखें खूबसूरती से अपने आप को भी शामिल किया है और उस पर भी बैगेज डाल दिए कि डू समथिंग। हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कहते कि मैं ये चाहता हूँ ये हो जाए। बीइंग पेरेंट्स हम ये कहते हैं बस एक दफ़ा फैसला कर लिया हो गया। एक्चुअली फिर कोई रिट नहीं होती। जब आप उसको शेयर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसको ओनरशिप दें, तो तब्दीली तो फिर आती है।
اس کے حصے کے کام اس کو دینے کی بات ہے نا. آپ جتنا مرضی اچھا ہو جائے, جتنے مرضی کر لیں, لیکن کام تو اس کا ہے. رسپانسبلٹی تبدیلی تو اس وقت آئے گی جب وہ رسپانسبلٹی لے گا. جب ہم رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے تو پھر اس کے بعد تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. واٹ اے ونڈرفل ڈسکشن. آئی ہوپ کہ بہت سی اس میں لرننگ کے لیے چیزیں ملی ہوں گی ہماری آڈینس کو, اور لوگوں نے واقعی سمجھا ہوگا کہ یہ روگی پن اصل میں ہے کیا چیز, اور کیسے یہ ایڈکشن سے ریلیٹ کرتا ہے, اور کیسے اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں واقعتاً کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا ہوگا, کہ ہم نے بات چیت کیسے کرنی ہے اپنے لوگ بان سے. اور اس چیز کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بھی بات چیت جاری رکھیں گے. تو تھینک یو سو مچ فار یو گائز کہ آپ نے اتنی زبردست ڈسکشن کی, اور لیٹس ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم اس کو آگے فردر کنٹینیو